怎么还扔东西呢？这眼是。我明白，我要的爱。啊！我只是找着去。不疼。一点素质没有啊！谁这么没有素质啊？想换水自己下来拿桶来呗，非得跟我把。像一个小孩，自动在你怀里怀你要。生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう。赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃのまま置かれててめっちゃ邪魔。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ。祝新春ジャズシャンソンショーまず3周回って優秀賞。なんもないからお店に買いに行こう。Saan ko na matibay ba ang hanap ko sinasabi ko sa inyo? Eto na yun! Go! Pero hindi pa tayo tapos sa sinasabi ko sa iyo. Go! Tinigyan sa inyo. Tinigyan dito. Oh, ano nangyari sa cellphone? Buhay na buhay pa din kasi nga matibay. Go! 1 hour later. Honor Philippines, ano na? Akong anak nakakita sa inyong advertise nga di gyud daw mabuak ning cellphone na. Bisag ilabay-labay. Mao na ang nahitabo karon, buak ang screen. So nihilak siya ana kay ni istorya lagi daw ang advertise nga di daw mabuak pero ngano daw nabuak. 당신은 모르실 거야 얼마나 사랑했는지 세월이 흘러가면은 그때서 뉘우칠 거야 마음이 서글플 때나 초라해 보일 때는. So ayun guys, ito na guys, ito na pinaghihintay ng aking kapatid guys no, na iPhone 11. So ayun. 1 hour later.